तीसरे दिन मौलवी तारिक जमील साहब का बयान था। अब मैं तो नहीं, मुझे तो नहीं पता ये कौन है। हाँ, अच्छा, मौलवी साहब ने बयान किया तो मैंने जुनैद गनी से कहा, यार बड़े अच्छे अच्छे बयान थे ये सारे तेरे बुजुर्ग, ये कौन आदमी है? कहने लगा, यार ये हैं हमारे एक मौलाना। मैंने कहा, यार मैंने इनसे मिलना है। कहते, यार इनसे नहीं मिल सकता कोई। मैंने कहा, भाई मैं इस मुल्क के सदर से भी मिल सकता हूं और इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर से भी मिल सकता हूं, ये मौलवी से मिलना क्या मुश्किल है? अब ठीक है, ठीक ठीक, बेहतरीन। थोड़ा सा और, थोड़ा सा इसका गेन थोड़ा कम कर दो, ठीक है। इनमें से ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि इस माइक से मेरा ताल्लुक जो है वो इन सारों की उम्रों से भी पुराना है। अच्छा, अब ठीक है, अब ठीक। आप लोगों को पीछे आवाज आ रही है? बस बस। तो खैर मैंने उसको कहा मुझे मिलना है, हर सूरत में मिलना है। कहने लगा, यार किस तरह करेंगे, किस तरह करेंगे, चल मैं तुझे लेके चलता हूं। खैर जी, हम पूरे मुजमे में से निकले दोनों, करते 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 वो पीछे हजरात के टेंट्स लगे हुए थे। कुरंगी में हुआ था ये कराची का इज्तिमा। मैं और ये बात कर रहा हूँ 1997, सितंबर 1997, 3 सितंबर, मुझे अभी तक याद है, मेरी सालगिरह थी। 3 सितंबर 1997। उम्र भी बता दूं मेरी क्या हो गई थी, मालूम है सब? आपको सबको पता चलेगा, 50 साल का तो हो ही गया हूं ना मैं। अब क्या डरना, जो 50 साल का बंदा हो जाए, क्या उम्र छुपाया बोले। खैर, तो मैं जब उधर पहुंचा तो वहां पर एक लड़का ऐसे डंडा लेकर खड़ा हुआ मौलवी साहब के कमरे के बाहर। तो मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगा, जुनैद भाई आप इधर क्या कर रहे हैं? अब मुझे 3 दिन तो गुजर गए थे। मैंने कहा, क्यों भाई, मैं क्यों नहीं आ सकता इधर? तू बड़ा मुसलमान है मेरे से। हंसने लगा, नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं कह रहा, मैं आपको देख के थोड़ा हैरान हो गया। क्या काम है? मैं आपका बड़ा फैन हूं। मैंने कहा, अच्छा। तो मैंने कहा कि मुझे ये जो थे ना मौलाना तारिक जमील, इनसे मिलना है। कहे, यार जुनैद भाई इनसे तो मिलने की किसी को इजाजत नहीं है। मैंने कहा, तुम जाकर बताओ तो सही कि मैंने मिलना है। अच्छा, मैं कुछ करता हूं। खैर वो अंदर गया, उसने अंदर जाकर कहा कि आप आए अंदर। तो मेरा दोस्त जुनैद गनी मुझे ले गया। आप यकीन करो, मैंने मौलवी तारिक जमील साहब को जिंदगी में कभी अकेले बैठे नहीं देखा। वो अल्लाह ने शायद उस दिन मिलवाना था या बात करवानी थी, अकेले बैठे हुए थे खेमे में अपने। जुनैद गनी ने जाकर अंदर कहा, मौलाना मेरा एक दोस्त है जुनैद जमशेद, वो आपसे मिलना चाहता है। मौलाना ने कहा, कौन? जुनैद जमशेद? मैं बाहर खड़ा हैरान हो गया, इनको कैसे पता मैं कौन हूं? अंदर भेजो उसको, अंदर भेजो। मुझे बुलाया अंदर और जुनैद गनी को कहा, तुम बाहर जाओ, तुम बाहर इंतजार करो। वो बाहर चला गया। ये नौजवान जैसे बैठे, ऐसे जाके मैं मौलवी साहब के सामने बैठ गया और मुझे ऐसे तेज नजरों से उन्होंने देखना शुरू कर दिया। मैंने कहा, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहते हैं, मैं तुझे नहीं देख रहा, मैं तो अल्लाह की शान देख रहा हूं। मैंने कहा, जी क्या मतलब? कहा, तेरे बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं फैसलाबाद के अंदर, बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं। मैं अक्सर इन बोर्ड्स को देखकर कहता था, मुझे बाद में मौलाना ने बताया, मैं इनको बोर्ड्स को देखकर कहता था, हर एक को हिदायत मिल सकती है, इसको नहीं मिल सकती। हाँ, आज मैं जब इधर एयरपोर्ट आ रहा था तो एयरपोर्ट पे तेरा बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। ऐसे ही मेरे दिल में आई, या अल्लाह, क्या ये नहीं हो सकता कि इससे मेरी मुलाकात हो जाए? और तू मेरे सामने बैठा है, मैं अल्लाह की शान देख रहा हूं। तो मैंने कहा, अच्छा।
کہنے لگے دل دل پاکستان تو نے گایا ہے؟ میں نے کہا جی. میں نے کہا آپ نے سنا ہے؟ کہا نہیں سنا تو نہیں, بسوں کے پیچھے لکھا دیکھا ہے. میں نے کہا چلو یہ کسی یوں پہنچا نہ پہنچا, آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے, ہاں ہوٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے, آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے. میں نے کہا چلو یوں نہیں تو یوں سے, تعارف یوں نہیں ہوا تو یوں ہو گیا, بسوں کے پیچھے تو لکھا دیکھ لیا. کوئی نہیں کوئی نہیں, ادھر سنو. اور یہ ہمارے ملک کی سوغات ہے, اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے یار. ایسے ہو جاتے ہیں یہ کیا, ارے یار کیا ہو گیا, بجلی چلی گئی نا, آ گئی. یہ تو ہمارے ملک کی سوغات ہے, اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے. ہاں اس پہ اس لیے نہیں گھبراؤ. آپ نہیں گھبراؤ گے نا تو غیر بھی نہیں گھبرائیں گے. جب آپ گھبرا جاتے تو غیر بھی کہتے ہیں ہاں یار کوئی عجیب سی بات ہو گئی ہے. تو ہاں ان کو بھی بولو یوز ٹو ہو جاؤ بھائی, ہم لوگ مل بانٹ کے کھانے والے ہیں. کبھی آپ کے گھر نہیں تو کبھی ان کے گھر نہیں, ہاں کبھی میرے گھر تو کبھی آپ کے گھر. تو اس پہ گھبرانا نہیں چاہیے. خیر, تو میں نے مولوی صاحب سے کہا مولانا میرا ایک سوال ہے. ایک پاکستانی نوجوان میری عمر کا, جس نام شہرت کا تصور بھی نہیں کر سکتا, وہ سب کا سب میرے پاس موجود ہے, لیکن میں اندر سے خالی ہوں. لوگ اس بات کو نہیں جانتے. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں بہت خوش ہوں, لیکن میں اندر سے بہت پریشان ہوں. بہت اضطراب ہے اور اس کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آتی. فرمانے لگے تیرا مسئلہ یہ ہے کہ تجھے چوٹ لگی ہے سیدھے گھٹنے پر اور تو مرم لگا رہا ہے الٹے گھٹنے پر. میں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمانے لگے دیکھو اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے. ایک مٹی سے بنایا ہے, ایک جسم سے بنایا ہے جو کہ مٹی کا بنا ہوا ہے, اور ایک روح ہے جو اللہ کا امر ہے. ٹھیک, تو جسم کیونکہ مٹی کا ہے اس لیے اللہ نے اس کی ہر ضرورت کو مٹی میں رکھا ہے. جو کھانا ہم کھاتے ہیں, جو کپڑے ہم پہنتے ہیں, جو پانی ہم پیتے ہیں, جن گھروں میں ہم رہتے ہیں, جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں, یہ سب جسم کی ضرورت کی چیزیں ہیں. اور کیونکہ جسم مٹی کا ہے تو اللہ نے ان تمام ضرورتوں کو مٹی میں رکھا ہے. روح اللہ کا امر ہے, یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے, زمین میں نہیں ہے. پھر فرمانے لگے اگر میں تم کو سونے کے ایک محل میں بند کر دوں اور 4 دن کھانے کو نہ دوں تم کیا کرو گے؟ میں نے کہا ظاہر سی بات ہے میں چیخوں گا کہ مجھے کچھ کھانے کو دو. کہا بس یہی حال تیری روح کا ہے کہ تیرا جسم اچھے اچھے کپڑے پہنتا ہے, بڑی بڑی گاڑیاں چلاتا ہے, اچھے اچھے محلوں میں رہتا ہے, اور تو اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے, لیکن اندر تیری روح جو ہے وہ بھوکی ہو کے جب چیختی ہے تو تیرے سر میں درد ہوتا ہے. تو اس روح کی بھوک کا بھی تو علاج کر. تو میں نے کہا اس کی خوراک کہاں ہے؟ کہا یہ آسمانوں سے آئی ہے تو اس کی خوراک بھی آسمانوں پر ہے, زمین میں نہیں ہے. اور دل کے سکون, چین اور اطمینان کا تعلق اس مٹی کے بنے ہوئے جسم سے نہیں ہے بلکہ اس آسمان سے آئی ہوئی روح سے ہے. تو میں نے کہا اس کی غذا کیا ہے؟ فرمانے لگے اس کی غذا اللہ کا کلام ہے, اللہ کے حکم ہے. اس کی غذا نبی کی زندگی ہے, نبی کے طریقے ہیں, نبی کی سنت ہے. وہ جب تک اس کو ملیں گے نہیں یہ بھوکی رہے گی, اور جب یہ بھوک کر چیخے گی تو پھر تم تو مسلمان ہو, تمہیں تو پتہ ہے, غیروں کو تو پتہ نہیں. وہ دماغ کی اس چیخ کو سلانے کے لیے کبھی شراب پیتے ہیں, کبھی نشے کرتے ہیں, لیکن یہ تو جب تک روح بھوکی ہے اس وقت تک اندر سے تم مضطرب رہو گے, سکون چین نہیں ملے گا. اور پھر قرآن کی وہ آیت پڑھی, مجھے آج بھی یاد ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ پاک چیلنج دے رہے ہیں سب کو کہ اگر دل کا سکون, چین اور اطمینان چاہیے میرے بندو,
मालदारों, हुकूमत वालों, दौलत वालों, शोहरत वालों, अगर तुम्हें दिल का सुकून, चैन, इत्मीनान चाहिए तो तुम्हें मुझसे ताल्लुक बनाना पड़ेगा, मुझसे यारी लगानी पड़ेगी। मौलाना की ये बात सुनकर मैं तो पहले ही परेशान था, 3 दिन से बयान सुन रहा था, मैं तो धाड़े मार के रोना शुरू हो गया। रोता रहा बड़े देर तक। फिर जब मुझे थोड़ा सा चैन आया तो मैंने कहा, मौलवी साहब इसका मतलब क्या है, मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई? तो फरमाया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कि ये मामला तुम दुनिया वालों से थोड़ी कर रहे हो, ये मामला तुम तो अल्लाह से कर रहे हो। और अल्लाह के यहाँ मामला क्या है, अल्लाह के यहाँ मामला क्या है कि अभी इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ी मांगने का इरादा ही कर रहा होता है, दिल में अभी ख्याल ही आ रहा होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगले पिछले माफ़ कर देते हैं सारे। फिर मुझे फरमाया, ये मुझे फिर बात सुनाई, हदीस कुदसी सुनाई कि मेरे बंदे, तू ये ज़मीन और आसमान सारे के सारे अगर अपने गुनाहों से भर दे, जो कि तू भर नहीं सकता, अगर तमाम जिन्नो इंस भी मिल जाए तो भर नहीं सकता, लेकिन अगर तूने ऐसा कर भी दिया, एक मर्तबा अगर तूने कहा, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तो न सिर्फ ये कि हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, बल्कि तुम ऐसे हो जाओगे जैसे तुमने उन गुनाहों को किया ही नहीं। मैं तो बेयकीनी की हालत में मौलाना को देखने लगा। मैंने कहा, मौलवी साहब वाकई? कहा हाँ। फिर पूछने लगे, क्या इरादा है? अब मेरा इरादा म्यूजिक छोड़ने का तो नहीं था कि मैंने कहा इधर आओ, वो क्या नमाजें बख्शवाने आए, क्या रोजे गले पड़ गए? हाँ जी, मेरा तो कोई प्रोग्राम नहीं था म्यूजिक छोड़ने का, लेकिन गुनाह भी बख्शवाने थे। तो फिर मुझे कहने लगे, तौबा करोगे? मैंने कहा, मौलवी साहब किस चीज से? कहा, अपनी इस पिछली जिंदगी से। मैं सोच में पड़ गया। अच्छा, मैंने कहा जी मैं तौबा करता हूँ। मैंने तौबा की, या अल्लाह म्यूजिक छोड़ने का तो मेरा कोई मूड नहीं, ये मौलवी भी अल्लाह जाने क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर तुझे इससे कोई मेरे लिए बेहतर जिंदगी नजर आती है तो तू मुझे उस जिंदगी पे लगा दे कि वाकई में मैं चाहता हूँ कि तुझे राजी कर सकूँ, तुझे खुश कर सकूँ। ऐ अल्लाह, पिछली पूरी जिंदगी पर तौबा करता हूँ, अगली जिंदगी तेरे हुक्मों पर चलने की कोशिश करूँगा।